Halo guys, selamat pagi. Jumpa kembali di channel saya. Selamat datang guys ya. Oh ya guys, kali ini saya bersama si Piko ya. Saya akan mengajak latihan dia guys, agar selalu disiplin guys. Bagaimana caranya? Saksikan terus video saya guys sampai selesai. Dan sebelum kalian menonton guys ya, jangan lupa dukung terus channel saya untuk kemajuan channel saya dengan cara like, subscribe, dan share ya guys bila perlu. Ya guys, latihannya seperti apa? Selamat menyaksikan ya guys. Oke, come back. Come back. Come back. Come back. Hey. Hey, come back. Good boy. Stay. 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 Ya guys, latihan si Piko ini saya akan melatih dia membiasakan diri agar selalu disiplin guys dengan panggilan saya. Apakah dia mau atau tidak guys ya. Kemarin-kemarin saya coba guys, tapi masih lama reaksinya guys. Dia selalu terbang. Lihat guys, sebelum saya panggil dia selalu datang guys. Kambing. Ya guys, stay, 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 good boy, stay, no, come back. Lihat guys, dia sudah datang mau menghampiri saya, tapi saya larang guys ya. Come back, stay, okay, good boy, come here, good boy. Ya guys, inilah yang ingin saya latih sama dia guys. Saya ingin melatih dia dengan apa? Sebelum saya panggil, saya ingin dia jangan dulu datang menghampiri saya guys ya. Dan jika dia masih tetap datang menghampiri saya sebelum saya panggil guys, saya akan kembalikan dia ke tangkringannya guys. Begitu seterusnya guys. Doakan ya guys, semoga dia semangat dan mau mendengarkan perintah saya guys. Oke, Piko, good boy. Come back. Stay, good boy. Stay. Ya guys, kalian bisa saksikan ya reaksi dia melihat saya guys. Anda bisa saksikan. No. Stay. Come back. Lihat guys, reaksinya dia sudah mau menghampiri saya guys, tapi saya larang guys ya. Saya akan membuat lama dia menunggu panggilan dari saya guys. Kalau dipikir-pikir menunggu itu pekerjaan membosankan guys ya. Itulah guys yang ingin saya latih sama si Piko guys. Stay, no. Stay, no. Come back. Lihat guys, dia bosan menunggu. Terlalu lama saya memanggil dia datang sendiri guys menghampiri saya guys. No, stay, no, stay. Ya guys, bisa Anda lihat ya reaksinya, dia pengen terbang menghampiri saya guys, tapi saya larang guys. Stay, good boy. Okay, come here, Piko. Good boy. Ya guys. Akhirnya dia datang juga guys. Saya panggil. No, come back, good boy. Come. Hey. Come on. Good boy. Ya guys, kalau kita melatihnya kita butuh kesabaran ya guys, karena namanya burung liar sewaktu kita beli, jadi agak lama ya guys. Kebetulan ini burung sudah hampir 5 bulan guys. Tanggal 15 ini 5 bulan saya pelihara guys. Come back. Good boy.
Ya guys, jangan lupa ya dukung terus channel saya guys, untuk kemajuan channel saya agar saya selalu membuat agar saya selalu membuat video-video hiburan yang mungkin sedikit menghibur kalian semua guys. Lihat guys, belum saya panggil dia sudah menghampiri saya. Jadi yang saya lakukan kali ini, saya akan mengembalikan dia guys sampai dia menurut. Kalau dia tetap datang menghampiri saya sebelum saya panggil, akan saya kembalikan terus guys. Demikian seterusnya guys ya. Come back, come back, come back, come back, come back. Stay, stay, stay. Lihat guys, reaksinya dia guys. Lihat saya guys. Stay, stay, stay. No, no. Come back, come back, come back, come back. Hey, 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 come back, come back. Good boy. Stay. Diam, diam. Ya guys, berapa kali dia datang menghampiri saya guys ya sebelum saya panggil guys, tapi dia tetap bandel guys menghampiri saya walaupun saya belum panggil guys. Jadi saya kembalikan terus. Demikian seterusnya guys. Come back, come back, down, come back, come back, down. You go, no, down, come back, no, 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 down, down, down up, down up, down up, Pico, down up, Pico, down up, Pico. Hey, no, 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 come back, come back, come back, stay, stay. Stay, diam, stay, stay, stay. Ya guys, walaupun talinya melingkar di kayu guys, di rotan itu, belum saya panggil dia memaksa datang menghampiri saya guys. Stay, 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 good boy. Okay, come here, Pico. Come here. Wow. Ya guys, akhirnya dia datang juga guys ya. Setelah saya panggil, kalau dia sebelum saya panggil datang guys, akan saya kembalikan terus guys. Jadi saya ingin mengajak dia disiplin. Oke, Pico, come here. Pico, come on, Pico, come here. Good boy. Come back. Stay, stay, come back, Pico, come back. No, 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 no. Lihat guys, rantainya dia tarik guys, dia angkat ke atas guys. No, 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 no. Hey, no, 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 no. Stay, 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 stay. Stay, stay, good boy. Pico, Pico, Pico. Okay, come here, come on. Good boy. Yeah. Ya guys, lihat guys, latihan disiplin untuk si Pico cukup puas ya guys buat saya. Stem guys, buat kalian semua. Come back, come back, come back. Good boy. No, no, stay, stay. No, 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 no. Stay, 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 stay. Good boy. Stay. No, 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 no. Come back, come back, come back. No, no, come back, come back, come back. Stay, stay, stay. Stay. No, no. Stay. 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 No, 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 no. Pico. No, 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 no. Stay. Good boy. Okay, come here. Pico. Good boy. Ya, oke guys, jangan lupa dukung selalu channel saya untuk kemajuan channel saya dengan cara like, subscribe, dan share ya guys bila perlu.
agar saya selalu senantiasa membuat video yang sedikit menghibur buat kalian guys ya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya guys ya. Selamat pagi.